تو وہ بالکل ایسی دنیا تھی جیسے کہیں جہاز گرا ہو آپ کا اور آپ بالکل تنو تنہا اکیلے وہاں پڑے ہیں، لکڑی ڈھونڈیں گے تو پتھر گھس کے آپ جلائیں گے، یہ حال تھا۔ کبھی ماچس سے ہمیں یاد ہے کہ ہمارے چولہے سے بعض دفعہ ہمسائے آگ لینے آتے تھے، کوئی چیز جلا کے نا یا جلتی ہوئی لکڑی ایک مانگ کے لے جاتے تھے، کیونکہ ان کے پاس ماچس کی تیلی نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ سوچیں کہ یہ چیزیں جو ہے نا، ہم جب کہتے ہیں بجلی نہیں تھی، پانی نہیں تھی، اب تو سوچتے ہوں گے ہاں بجلی پانی نہیں ہے، چلو نہیں تھا، ہاں بڑا مشکل وقت گزرا، لیکن اس کی جو ڈیپتھ ہے، وہ پین، وہ سفرنگ، وہ سیکریفائس جو ہے، اس کا اندازہ صرف اور صرف وہ کر سکتا ہے جو وہاں رہا ہو، جس نے وہ دنیا دیکھی ہو، اور دیکھی بھی ایسے نہیں ہو کہ 2-4 دن دیکھی تو آ گیا سیر سپاٹا کر کے، جو وہاں رہتا ہو، جس کو پتا ہو کہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو علاج نہیں ملے گا، اس کو ہاسپٹل نہیں پہنچایا جا سکتا۔ وہ ایسی دنیا تھی کہ آپ بچ گئے تو بچ گئے، مر گئے تو مر گئے۔ ہمیں یاد ہے ہم ہاسپٹل کے لیے جو کافنز ہوتے ہیں، کفن کی سفید جو لٹھا ہوتا ہے کفن کا، اس کو کاٹ کے پٹیاں بنایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاتھ پہ جو ہماری یہ والی جو انگلی تھی، یہ والی درمیان والی جو انگلی تھی، یہاں پر اس جگہ پر، اب ہمارا ایک ہاتھ ہے، یہاں پر ڈینٹ پڑا ہوتا تھا، کاٹ کے کینچی سے وہ کفن کی پٹیاں، ایسا ہوتا تھا، ملتا تھا، کچھ نہیں ملتا تھا، ایسا تھا، کبھی دھاگا نہیں ملتا تھا سوچرز کا، ٹانکے لگانے کا، کبھی جو آپریٹنگ بلیڈز ہوتے ہیں وہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو آدھا کر کے میاں صاحب ہمیں یاد ہے ٹریٹ بلیڈ اس سے کٹتا ہی نہیں تھا، وہ کوئی اس لیے تھوڑی بنے ہوتے ہیں کہ آپ پیٹ کھول لیں کسی کا، اور وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ obstructed لیبر آیا کرتے تھے، اور ٹوینز ہوتے تھے کہ کسی کا بچہ آدھا پیدا ہوا آدھا اندر، نہ وہ نکالا جائے تو نہ وہ چھوڑا جائے، تو اس طرح پر زندگیاں بچانے والا وہاں معاملہ تھا، وہاں تو لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں والے جو سویلائزڈ ورلڈ میں رہتے ہیں وہ نہیں جانتے، تو ہم نے تو وہ دنیا، وہ زندگی دیکھی ہے، تو ہم بیٹی کو بتانے لگے کہ جب ہماری شادی ہوئی ہے تو ظاہر ہے جو خواب تھے، جو انسان سوچتا ہے، ہم سمجھتے تھے جہاز میں بیٹھتے ہیں، ہر کوئی جہاز میں بیٹھتا ہے، جنت میں اترتا ہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان سے بھی برے حال میں کوئی دنیا کا حصہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم اپنے ملک کو سمجھتے تھے کہ بھی باہر جاتے ہیں، سب دنیا باہر کے شوق میں ہوتی ہے، باہر چلا جائے، تو اس طرح ہوتا تھا، تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ باہر جو بھی جاتا ہے بس وہ جنت میں ہی جاتا ہے۔ اور اس زمانے میں ایسے ٹی وی شیوی تو نہیں تھے، اس طرح کا تو نہیں تھا کہ لائیو ٹی وی آ رہا ہے یا دنیا کی خبر ہو رہی ہے، کچھ نہیں پتا تھا، ہم نے تو کبھی افریقہ کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی کہ کیسا ہوتا ہے، کبھی بھی نہیں، ہمیں نہیں پتا تھا بالکل بھی، اور ہم اتنی چھوٹی عمر میں شادی ہو کے گئے، پڑھتے کالج کی چھٹیوں میں ہماری شادی ہو گئی، ابا نے ہمیں جہاز میں چڑھا دیا، وہاں پر ہمارا رخصتانہ ہوا، دلہن شلن بنایا، وہاں پر 2-4 لوگوں نے، بس اس طرح ہوئی ہماری شادی۔ تو ہم نے زندگی کا وہ دور کاٹا، ہم نے 9 سال 10 سال سمجھیں کہ ان علاقوں میں مختلف کنٹریز میں اس طرح گزارے، وہیں ہمارے یہ دونوں بچے پیدا ہوئے، کس طرح پیدا کیے بس مت پوچھیں، بہت۔ اور ہم ایک ویل آف گھرانے سے تعلق رکھنے والے انسان تھے، ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہم ایسی جگہ پہ بیاہے جا سکتے ہیں، لیکن اس زمانے کا کانسیپٹ یہ نہیں تھا کہ آپ شوہر کو چھوڑ کے بھاگ جائیں، اس زمانے کا کانسیپٹ یہی تھا کہ بس بیاہ دیا تو یہ گھر آپ کا نہیں رہا، آپ جائیں، آپ اس گھر میں داخل ہوں، اس گھر کو بسائیں، وہیں اپنی جڑیں لگائیں، آپ جائیں اس دہلیز پہ پتی کے گھر اپنے قدموں سے، اور نکلیں تو لوگوں کے کاندھوں پہ۔ تو یہ کانسیپٹ، یہ خیال تو کبھی آیا ہی نہیں کہ ہم وہاں سے بھاگ بھی سکتے ہیں یا چھوڑ کے آ بھی سکتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں ہمارے فرشتوں کو بھی اس چیز کی خبر نہیں تھی، یہ تو وقت نے ہمیں بتایا کہ لیڈیز کے پاس یہ آپشن بھی ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو خیر ہم جب آتے تھے، ہم پاکستان شاید 2 دفعہ آئے ان پورے 10-11 سال میں، اور تھوڑی دیر کے لیے آئے بالکل، لیکن ہم پھنس جاتے تھے ایک طرح سے وہاں جا کے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ٹکٹ کب آنی، ملنی کب، کہاں سے ملنی، کیا ہونا، کس کو لکھنا، کوئی لکھنا، خط ملے نہ ملے، میسج کیسے بھیجیں، یہ ساری سچویشنز جو ہیں یہ وہاں رہنے والا جان سکتا تھا، وہ اس دور میں، اب نہیں، اس دور میں، وہ وقت اب بدل چکا ہے، اب ویسا نہیں ہے، وہاں پر اب موبائلز لوگوں کے پاس ہیں، وہاں پر سولر سسٹمز آ گئے ہیں، وہاں پر چائنیز جو ہیں انہوں نے پانی کے بہت سارے سسٹمز جو ہیں وہ لگا دیے ہیں، کہ کہیں نل کے اس طرح لگے ہوئے ہیں جو بورنگ کر کے لگائے گئے ہیں، وہاں پر مشینیں لا کے بور کیا گیا، تو اب زمانہ ویسا نہیں ہے، لیکن بہرحال اب بھی حال برا ہی ہے، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ ان ممالک کے برابر آ گئے ہیں، یہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ تھوڑا بہت کہ بالٹیوں پہ واٹر سائڈ کے علاوہ وہ نلکے پہ جا کے بھی بالٹی بھر سکتے ہوں گے، یا کبھی آتا ہوگا پانی، کبھی نہیں آتا ہوگا، اس طرح پر ہے۔
तो गुर्बत वहाँ पर है, नीड वहाँ पर है। पहले तो हम इंग्लैंड रहे कि 6-8 महीने हमने इंग्लैंड में गुजारे, लेकिन हम अफ्रीका से आए थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था। और जब हम अफ्रीका से आए तो हम इतना दर्द रखते थे उन लोगों के लिए, हमने उनसे इतनी मोहब्बत की कि हमें वहाँ के लोग कहा करते थे कि इस शहर के दरो दीवार भी रोएंगे जब तुम जाओगी। पता नहीं किस दिल से हम वहाँ से आए। हमें फिर वहाँ रहते हुए परवाह नहीं थी कि हमारा घर होगा या हमारे माँ बाप हैं कहीं, या एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, या हमारे पास क्या है क्या नहीं है। वहाँ पर हम इतना उस चीज़ में खो चुके थे, उस रन में, उस बैटल में। एक मैदानी जंग था समझें, जिसमें हम लड़ रहे थे वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी ज़िंदगियों के लिए। कोशिश करते थे कि जितने लोग आते हैं हमारे पकाने वाली जगह पे वो सारे खा लें। और हम बहुत सारा सुबह जितना हमें वो ड्राई फिश मिलती थी, जितने हमें पत्ते मिलते थे, शकरकंदी के पत्ते होते थे, कसावा के पत्ते होते थे, वो हर सुबह लाने पड़ते थे। तो जो हमें मिलता था हम ले आते थे। हम बहुत बड़ा सारा पॉट जो है वो खाने का, प्लासास का या कसावा लीव्स का पका लेते थे और खूब सारे चावल उबाल लेते थे नौकरों के साथ मिलके। और फिर उस वक्त जो ये छाबड़ियाँ रख के शहर में बेचा करते थे, कोई मूंगफली बेचता था, कोई बीन्स बेचता था, कोई फ़िश बॉल बेचता था, कोई फ़िश बेचता था। वो जब 12 बजे 1 बजे तक अपना सामान सामून सारा बेच चुकते थे तो वो आके हमारे चूल्हे के पास बैठ जाते थे। तो हमें याद है कि वहाँ पर ये लालच नहीं थी कि मैं ज़्यादा खा लूँ। वहाँ पर वो लोग उबलता उबलता खाना खा सकते थे, उबलता उबलता खा सकते थे। वो कोयले ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे उधर रख देते थे। वो उबलती उबलती पॉट जो है दोनों हाथों से उठा के लकड़ियों पे से नीचे रख लेते थे, पकती पकती। उनका हाथ नहीं जलता था, वो बन ऐसे गए थे, उनकी जीन्स ऐसी थी, या उनको हालात ने ऐसा बना दिया था कि वो हिस्से उनके हाथों के सख्त हो चुके थे जो पॉट या कोयला उठाने वाले थे। तो वहाँ पर जब आप खाना निकालते थे तो वहाँ ऐसे बर्तन बुर्तन नहीं होते थे कि आप अपनी प्लेट में खाएं। वहाँ तो खाना एक बड़े से थाल में आप निकालते थे। परात नुमा सा जो होता है, अंदर से गहरा, साइडों से बाहर को होता है। समझें ये जो सालन वाली प्लेट होती है, ये बहुत बड़ी सारी हो, ये ताम चीनी की, इस तरह के बर्तन कभी कभी वहाँ दिखते थे। वो हर घर में एक आध होता होगा जिसमें वो सब खाना निकालते होंगे। और वो फिर उस वक्त जितने लोग आपके चूल्हे के गिर्द मौजूद है ना, वो सारे उसके गिर्द सर्कल में बैठ जाते थे और उबलता उबलता खा लेते थे। हाथों से ऐसे 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 करके गोला बनाते थे और पूरा गोला मुंह में डाल के साबुत निकल जाते थे। तो कांटा उनके गले में चुभता नहीं था। जो फिश के जो कांटे होते थे, उनका थ्रोट भी ऐसा हो चुका हुआ था कि वो कांटा उनके गले में चुभा नहीं करता था। वो हम नहीं खा सकते थे। हमें याद है कभी बाज़ औक़ात हम जब प्लासास डालते थे तो उसके ऊपर कांटे ऐसे 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 हर तरफ खड़े होते थे, 100-150 कांटा, जिसको हम ऐसे 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 चुन के राई राई बराबर खाया करते थे। हम नहीं खा सकते थे, लेकिन वो लोग परवाह नहीं करते थे। वो कांटे वाले ऐसे ही गोला बना के मुंह में डालते थे और निगल लेते थे उबलता उबलता। तो कभी हमने ये नहीं देखा था कि उनमें से कोई तेज़ तेज़ खा रहा है, या किसी घर के चूल्हे पे कोई बैठा है तो दूसरा इंतज़ार कर रहा है कि ये जाए तो फिर हम अपना खाना निकालें। तो उस शहर की, उस दुनिया की रीत ये थी कि चाहे वहाँ जितनी मर्जी भूख थी, इंसान इंसान के साथ वफा का सलूक रखता था, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में नहीं दिखाई देता। ये वो चीज़ें थी जिसने हमें हमारे दिल में वहाँ के लिए मोहब्बत पैदा की। एक तो डिवोशन थी हमारी, हम चाहते थे कि हम इंसानियत के लिए जितना कर सकते हैं कर लें। हम कपड़े लोगों के लिए सी सकते हैं, हम ख़रीद के दे सकते हैं, हम स्कूल के बच्चों को किताबें लेके दे सकते हैं, हम चप्पलियाँ लेके दे सकते हैं, हम जो किसी के लिए कर सकते हैं, किसी की फ़ी भर सकते हैं, किसी का इलाज कर सकते हैं। हमने सब कुछ किया, हमने जिस हद तक हो सका। जब हम आए तो हमारे तन पे जो कपड़े थे हम सिर्फ वो लेके आए। जहेज़ के सूटकेस जो हैं वो लेके गए थे वहाँ। और जब हम आने लगे वापस तो हमारे साथ 2-4 पाकिस्तानी और भी एयरपोर्ट पे हमें मिले। तो उन्होंने सोचा कि लेडी खड़ी है सूटकेस के पास, तो उन्होंने हमारा सामान उठा के बेल्ट पे रखा एयरपोर्ट पे। तो उन्होंने इस हिसाब से उठाया कि भारी बक्सा है। उनका हाथ एकदम से वो ऊपर गया तो एकदम पलट के हमें कहते कि खाली है। तो वो बक्से हम इसलिए लाए कि वो हमारे जहेज़ के थे, लेकिन हम एक भी सूट अपने लिए या अपने बच्चों का इंग्लैंड लेके नहीं आए थे। हम पूरा घर भरा छोड़ आए थे उन लोगों के लिए जो वहाँ आने जाने वाले थे या हमारे काम शाम करने वाले थे। हमने उन्हें कहा था
जो मर्जी जिसको मर्जी ये दे देना। तो जो मुस्तहिक हो, वहाँ तो सारा शहर ही मुस्तहिक था, वहाँ तो कपड़ा ही नहीं था, सिर्फ लोग धोती ही बांधते थे। लेडीज़ जो थी वो तन ऊपर से धड़ जो था उनका वो नंगा होता था। तो वहाँ से क्या लाना था? कुछ नहीं लाए हम हर चीज़ छोड़ा। इंसान के पास 100 चीज़ें होती हैं, सिर्फ वैनिटी केस था खाली जो हम लाए अपना जहेज़ का था, और बक्से थे 2 हमारे पास जो हम लेकर आए थे। हम इंग्लैंड आए तो जब हमने अपने ताया जान के घर का दरवाज़ा खटकाया आके, और वहाँ से बता तो सकते नहीं थे, कोई ऐसा सिलसिला ही नहीं था, फ़ोनों का नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। 6 महीने बाद कोई एक चिट्ठी आती थी तो उनको नहीं पता था कि हम आ रहे हैं। हम वहाँ पहुँचे, हमने वहाँ से टैक्सी ली, टैक्सी लेके हम घर आए और कुछ भी नहीं पता था। छोटे छोटे बच्चे थे दोनों हमारे पास, एक शायद 4.5 साल का था। तो हमने जब दरवाज़ा खटकाया तो हमारी तायाज़ाद बहन ने खोला, तो उसने हमें पहचाना नहीं जिसने हमें बचपन से देखा हुआ था, क्योंकि हम इस हाल में नहीं थे। हम बिल्कुल ढांचा थे, बिल्कुल हड्डियों का ढांचा थे, रंग हमारे जले हुए थे और बदहाल थे। उन्होंने हमें नहीं पहचाना। हम बोले, हमने अपना नाम बताया तो वो एकदम से गले लगी, कहती हाँ मैंने पहचाना नहीं। ये हाल था हमारा जिस वक्त हम अफ्रीका से आए हैं। तो क्योंकि खाने को नहीं था वहाँ पर। खैर वहाँ पर फिर हम जब आए तो आम तातील थी, उस दिन पब्लिक हॉलीडे थी, तो सारे बाज़ार बंद थे, तो बच्चों के लिए कपड़े हमें ना मिल सके। तायाज़ाद बहन ने हमको अपने कपड़े दिए नहा के पहनने के लिए, और एक अनसिला जोड़ा दिया जो हमने रातों रात सी के अगले दिन अपने लिए तैयार कर लिया। फिर तायाज़ाद बहन का जोड़ा उतार के हमने वो पहन लिया जो हमने आते ही सी लिया था अपने लिए, उसमें हमारी तस्वीर भी हैं। उसके बाद फिर एक दुकान थी वहाँ पर, वो लोग सस्ता कपड़ा बेचते थे, तो वहाँ पर एक पन्नी की तरह का कपड़ा था, बिल्कुल ब्राइट येलो। तो वो सबसे सस्ता, पता नहीं 50 पेंस गज़ के कितने का, 20 पेंस गज़ उन्होंने लगाया हुआ था। शायद वो ऐसे बैक ड्रॉप के तौर पर यूज़ करने वाला था या रैप करने वाला था या कुछ इस तरह, वो कपड़े बनाने वाला कपड़ा नहीं था। तो जो सबसे सस्ता कपड़ा था वो हम लाए, वो ला के हमने सी लिया, तो यूँ हमारे पास 2 जोड़े हो गए। तो एक हम धोते थे, एक हम पहन लेते थे। फिर हम खैर इंग्लैंड रहे, वहाँ हमारे मियाँ साहब ने पढ़ना था। हमें मुश्किल लगा, जाहिर है जिसके पास पैसा ना हो, धेला ना हो, वो बेचारा किस तरह गुजारा करेगा बच्चों के साथ। अम्मी ने पैसे भेजे हुए थे वहाँ पर हमारे लिए कि आएगी तो उसको पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो हमने लिए। उससे फिर हमने 2-4 चीज़ें जो हैं वो ली। तो हमने वहाँ पर कुछ वक्त गुजारा, 6 महीने 8 महीने गुजारे। तो वो पढ़ना चाहते थे वहाँ पर, लेकिन उनका कोर्स जो है वो एंड ऑफ ईयर पे स्टार्ट होना था, तो हम मिड ईयर में गए थे। तो हमने वेट किया कि जब वो शुरू होगा तो फिर जाहिर है कि वो पढ़ेंगे। लेकिन उतने में ये हुआ कि इनको जॉब की ऑफ़र आ गई जो कि अच्छी थी, तो वो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी। फिर उसके साथ चले गए। फिर हम इधर पैसिफिक आइलैंड्स में रहे। खैर वो भी ऐसे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं हैं। पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं वो छोटे छोटे जजीरे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कि बिजली है, लेकिन फिर वही साइक्लोन्स थे, तूफ़ान थे, और तरह की दुनिया थी। उसका एक्सपीरियंस हम करते रहे। फिर उसके बाद हम न्यूज़ीलैंड आए, क्योंकि हम जिन ऑर्गेनाइजेशंस के तहत काम करते थे उसकी वजह से शायद, या बहरहाल अल्लाह की तरफ से ही कुछ ऐसा हुआ कि हमें वहाँ की रेजिडेंसी पैसिफिक आइलैंड्स में रहते रहते न्यूज़ीलैंड की रेजिडेंसी मिल गई। न्यूज़ीलैंड की बस ये है कि पता नहीं, खुदा दिलों का हाल जानता है, पता नहीं क्या चीज़ थी जो उसे भा गई, क्या चीज़ पसंद आ गई कि वो मुश्किल वक्त जो था वो कट गया। और हमने बड़ी बहादुरी से काटा, हमने रो धो के नहीं काटा, हमने एंथुजियाज़म के साथ काटा। और फिर हम न्यूज़ीलैंड आए। जब हम न्यूज़ीलैंड आए तो हमारे मियाँ साहब जो हैं वो, उन्होंने पढ़ना था। उनको वैसे इंग्लैंड में भी दाखिला मिल गया था, वो वहाँ पर सारी उन्होंने फ़ीस ही दे ली, पैसे जमा कर लिए थे। हमने पैसिफिक आइलैंड्स में सरफे से गुजारा किया, जहाँ पर 20 किलो चर्बी का डब्बा मिला करता था, वो हम ले लेते थे, मुर्गी की चर्बी, स्किन का। तो वो जब स्किन और चर्बी उतारते थे मुर्गी पे से, तो थोड़ा थोड़ा बोटी जो है वो लगी रह जाती थी चर्बी के साथ। तो वो डब्बा जो है 20 किलो का, वो हम ले आते थे। उसमें हमारी 2 हांडियों का गोश्त निकल आता था, वो हम ज़रा ज़रा करके उतार लेते थे गोश्त उस वेस्ट के डब्बे पे से, और वो हम पका लेते थे। तो इस तरह हमने फिर वहाँ पर दोनों हाथों से पैसा जोड़ा। कभी हमने जूस नहीं ख़रीदा था, जूस की बोतल नहीं ख़रीदी थी कि वो महंगी है, लेकिन क्योंकि हमने पैसा जमा करना था वहाँ पर अपने मियाँ साहब की फ़ी भरने के लिए, हमने पैसा वहाँ जमा किया। और इंग्लैंड में जो रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन है उसमें फ़ी भरी, और सारा मियाँ साहब का अरेंज किया, वहाँ जाने का सामान वगैरह भेज दिया। और हमने अपने मियाँ साहब को कहा कि हमारे माँ बाप तो अभी हयात हैं, तो आप
جائیں, ہم ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, آپ جائیں پڑھیں انگلینڈ میں, آپ نے ساری زندگی چاہا کہ آپ پڑھ لیں. تو جب میاں صاحب جا رہے تھے, رستے میں ایک دن کا ان کا اسٹے تھا یہاں پر, وہ بھی کسی وجہ سے ہوا, وہ بھی کہانی ہم نے سنائی ہوئی ہے, اب بات لمبی ہو جائے گی. تو وہاں پر جو ایک دن رکے ہمارے میاں صاحب ٹرانزٹ میں, جن کے گھر گئے, جن کے گھر ٹھہرے, وہ ٹیچر تھے. تو وہ کہنے لگے کہ چلو تمہیں ملواتا ہوں, یونیورسٹی یہاں کی دکھاتا ہوں. تو یونیورسٹی میں اس دن اتفاقیہ طور پر اوپن ڈے تھا. تو یہ جو ہیلن کلارک کے ہسبینڈ تھے, انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. تو میاں صاحب بتانے لگے کہ اس طرح میں انگلینڈ کے اس کالج میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, ہم آپ کو ہوم اسٹوڈنٹ کے طور پر ایکسیپٹ کریں گے. یعنی کہ ساری فی جو ہے وہ ہیکس میں جائے گی, جو تھوڑی بہت ہوگی, جیسے وہاں کا لوکل انسان پڑھتا ہے, ہم آپ کو ویسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ اس نے دیکھا ہوگا کہ اتنی بڑے کالج میں اس ڈاکٹر کو داخلہ ملا ہے تو کچھ ہوگا ہی. تو اس نے سوچا کہ یہ بندہ ہاتھ سے نہ جائے, یہ یہیں ہم بسا لیں. تو میاں صاحب نے ہمیں سنگاپور پہ لینڈ کر کے فون کیا کہ ایئرپورٹ سے کہ میں جو ہوں, میں انگلینڈ جا رہا ہوں, سامان کلیکٹ کر کے واپس میں نیوزی لینڈ آؤں گا. اس طرح ہمیں ان کے راستے میں پتہ لگا, کیونکہ ہم 2 مہینے پہلے پاکستان جا چکے تھے. جب ہمارے میاں صاحب نے نکلنا تھا, ہم 2 مہینے پہلے چلے گئے تھے سب کچھ سارٹ کر کے, کیونکہ میاں صاحب نے تو انگلینڈ چلے جانا تھا. اور یوں پھر ہم نیوزی لینڈ آ کے آباد ہوئے.